बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान नाजुक दौर और नाजुक मोड़ से गुजरता आया और सियासतदान हमें यही बताते रहे कि हम गुजर जाएंगे, लेकिन अब आ गया 2026। क्या हम नाजुक दौर और नाजुक मोड़ से गुजर जाएंगे और मुल्क पटड़ी पर आ जाएगा? पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, लिहाजा वैसे तो जाहिर है कि मुख्तलिफ कौमियतें, मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ इलाकों में अपने अपने कैलेंडर्स भी फॉलो होते हैं। तो एक तो साल 2026, क्योंकि पाकिस्तान में हुकूमतों का बनना, हुकूमतों का रुखसत होना, अपॉइंटमेंट, रिटायरमेंट, शादी, मौत, ब्याह, हर चीज़ जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे फॉलो की जाती है। तो तमाम जो देखने वाले हैं उन सबको नए साल की मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारक हो। इस दुआ के साथ कि साल 2025 जो शायद पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान में अदल व इंसाफ, पाकिस्तान में आइन कानून की सरबुलंदी, इन तमाम मामलात में शायद इतना अच्छा साल नहीं था। बल्कि ज़ाहिर राय सबसे बड़ी और बुनियादी इंसानी हुकूक, हम सहाफ़त में भी जी शामिल हो गई ना, दोनों चीज़ें शामिल हो गई, तो वो कोई बहुत अच्छा साल नहीं था। उम्मीद यही है कि साल 2026 जो है वो 25 के मुकाबले में थोड़ा सा बेहतर होगा। अब फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, 7-8 ऐसे फैसले हैं जो साल 2026 करने वाला है। इसमें एक 58 कोनों वाले चमकदार हीरे की जिसकी तलाश जारी है, उस तलाश का नतीजा निकलना है। सही है, जिस वंडर बॉय की बातें हो रही हैं। फिर खलंडरे का क्या बनेगा, मलका का क्या बनेगा, शिकारी का क्या बनेगा, खिलाड़ी का क्या बनेगा और व्यापारी का क्या बनेगा। ये मेरा ख्याल है कि वो सवालात हैं जो इमीडिएटली हमारे सामने, और इन तमाम ने फैसला हो जाना। साल 2026 पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो इमीडिएटली हमें नज़र आ रहा है, आपको पता है कि पहला हफ्ता गुजरेगा जनवरी का, उसके फ़ौरन बाद जो आपने लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखा, दौरा हुआ लाहौर का, सुहेल आफरीदी गए और जनवरी के बिल्कुल आगाज़ में वो सिंध का रुख करने वाले हैं। अब सिंध में अगर तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनाने में कामयाब हो जाते हैं, जिस स्ट्रीट मूवमेंट की बात की जा रही है, तो फिर 8 फरवरी की डेट सबसे अहम हो जाएगी। सही, 8 फरवरी के हवाले से आपको पता है कि हुकूमत ने भी अपने प्लान बनाए हुए और तहरीक इंसाफ भी मामलात में लगी हुई है। तो एक तो फैसला होना है जिसको कहा जा रहा है खलंडरा। इस सुहेल आफरीदी के बारे में शुरू से यही राय आई थी ना कि एक बंदा जो पहली मरतबा बना है वजीर आला, वजीर आला नहीं, वजीर भी नहीं, मेंबर पार्लियामेंट का पहली मरतबा मिल रहा, पहली मरतबा ही वजीर बनता है और पहली मरतबा वजीर आला बन जाता है। तो उनके बारे में सबसे शुरू में ये कहा जा रहा था कि बड़े नाइव हैं, एक बंदा जिसका कोई तजुर्बा नहीं है वो कैसे सूबा चला सकता है। जो लाहौर का विजिट है ना, उसने उस परसेप्शन को बड़ी हद तक शेड किया, और अदरवाइज जो उनकी ट्रैजेक्टरी है। तो एक तो मेरा ख्याल है कि जो फैसला होने जा रहा है वो सुहेल आफरीदी साहब का, कि वो साल 2026 उनके लिए मेक और ब्रेक है, उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत के हवाले से भी। एक तो ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से भी साल 2026, यानी हम ये सारे असेसमेंट्स जो हैं, इन्फॉर्म्ड असेसमेंट्स जो इस वक्त शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में गुफ्तगू भी हो रही है इस हवाले से, अदरवाइज़ भी ये डिबेट चलती रहती है। तो साल 2022, 23, 24, 25 ये मेरा ख्याल है कि शायद ऐसे क्रूशल साल रहे हैं पाकिस्तान की तारीख़ में कि इसके बहुत सारे मामलात जो इनमें जिनका आगाज़ हुआ, साल 2026 या तो उनको बहुत हद तक एस्केलेट करने का साल होगा, या फिर साल 2026 जो है उसमें इमरान खान साहब के हवाले से सस्टेन करना पॉपुलैरिटी, जेल में रहते हुए। साल 2022 में तो वो बाहर थे, फिर साल 2023, 2024 और 2025, ये 3 साल ऐसे हैं जिसका मेजॉरिटी हिस्सा उन्होंने जेल में गुजारा है। अब 2026 के हवाले से जब हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान का 2026 तो क्या 2030 तक बाहर आने का कोई इम्कान नहीं है। अच्छा, तो ये देखना कि इमरान खान उन कंडीशंस पे राज़ी हो जाते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर इमरान खान उनको मान लें तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, जो पिछले 2.25 साल से नहीं माने वो मान जाएंगे। फिर उसके बाद जो बहुत अहम मेरा ख्याल है कि फैसला इस साल में होने जा रहा है वो है मलका का फैसला, लाहौर से रानी मरियम साहिबा का जो है ना वो फैसला। अब
بڑی خبریں چلوائی جاتی ہیں کہ جناب مریم نواز صاحبہ کی وزارت اعلیٰ میں معاملات بڑے بہتر چل رہے ہیں، پنجاب میں کارکردگی بہت بہتر ہے، پنجاب باقی صوبوں سے بہت آگے ہے، گورننس بہت زبردست ہے، میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مریم نواز صاحبہ نے صوبے میں اپنی حکمرانی سے اپنی جڑیں اتنی مضبوط کر لی ہیں تو لبرٹی مارکیٹ بند کروانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نہ صرف لبرٹی اور ریگا فوڈ اسٹریٹ، ہر وہ راستہ بند کیا گیا جہاں وہ جانا چاہتے آپ کو پنجاب میں موٹر وے پر داخل ہونے کے بعد ریسٹ ایریاز بند نہ کروانے پڑتے۔ اگر یہ بیانیہ درست ہوتا تو سال 2026 میں یہ بڑا اہم ہوگا۔ پھر ایک 58 کونوں والا، آپ کو پتہ ہے کہ جو پرفیکٹ ڈائمنڈ کٹ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے کم از کم 58 کونے ہوتے ہیں، تب وہ لائٹ کے ساتھ سب سے زبردست چمک جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو اس ہیرے کی تلاش کے بارے میں ابھی جو کالم لکھا تھا سہیل بڑائی صاحب نے، اور اس کے بعد مختلف قسم کی آرائی، کچھ لوگوں نے کہا، شاہ صاحب نے تھوڑے سے اشارے کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ونڈر بوائے کی تلاش ہے۔ اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب آپ شہباز شریف صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں اب تک کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ان کے تعلقات کیسے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، منیب فاروق کے آپ ولاگ سنا کریں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ انکار نہیں کرتے، جی، اور دوسری سب سے اچھی بات یہ ہے ان کی کہ وہ سوال نہیں کرتے، ان کو جو کہا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا شہباز شریف کا نیم البدل، شہباز شریف کا متبادل ڈھونڈنا، ایک ایسا یس مین جو کسی بھی بات کو انکار نہ کرے، وہ بڑا ہی یس مین تو نہیں چاہیے، ساتھ کچھ پرفارمنس بھی چاہیے نا۔ تو کون ہوگا ریپلیسمنٹ آپ کو؟ محسن نقوی صاحب ہوں گے جو محسن نقوی صاحب کے اشارے تو سارے دیکھیں ادھر ہی جا رہے، مجھے نہیں پتا مستقبل میں کیا ہوتا ہے، لیکن اشارے سارے ادھر ملتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب فارن پالیسی پہ آپ کو پتا کتنے متحرک رہے۔ محسن نقوی صاحب بے شک ابھی وہ کام انہوں نے شروع کیا، وہ کام نہیں انہوں نے شروع کیا جو اسحاق ڈار صاحب ساتھ وزارت خارجہ بھی ہے، نائب وزیر اعظم بھی ہے، اور ہر خزانے کی میٹنگ میں وہ گھسے ہوتے ہیں۔ اگر وہ سرمایہ کاری لانے میں یا فارن پالیسی میں کچھ اہم رول ادا کر دیتے ہیں، ہم پتہ ہے سب سے بڑا اس وقت چیلنج یو کے سے 2 لوگوں کو لانے کا ان کو دیا گیا ٹاسک، وہ پورا کر لیتے ہیں تو میرے خیال میں ونڈر تو وہ کریں گے۔ پھر تو لوگوں کو ایسے لوگ چاہیے جو ہاں بھی کریں، سروس بھی کریں، اور سرمایہ کاری میں بھی کسی کو لے کے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں جو ونڈر بوائے کی، جب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو جب تک وقوع پذیر نہیں ہوتی، اصل میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 27ویں آئینی ترمیم آنی تھی تو اسی قسم کی خبریں چلنے لگی تھیں۔ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے محسن نقوی صاحب کا جھنگ سے الیکشن لڑنے کا امکان ہے، وہ جھنگ سے الیکشن لڑیں گے، انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، موجودہ حکومت نے جانا ہے، یہ خبریں چلی تھی۔ دوسرا کرپشن کی خبریں چلی تھی کہ 2000 ارب کی کرپشن ہو گئی، 3000 ارب کی کرپشن ہو گئی، 200 لوگوں کی لسٹ بن گئی، 2000 لوگوں کی لسٹ بن گئی، بیوروکریٹس شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں، سندھ میں یہ معاملات ہو گئے، فلانی آڈٹ رپورٹ آ گئی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کا نتیجہ نکلا تھا 2 چیزوں میں، ایک جو بہت ساری اہم اپوائنٹمنٹس اور وہ چیزیں معاملات ہونے تھے وہ ہوئے اس کے نتیجے میں، اور 27ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ اب یا تو مارچ اپریل کی جو بات کی جا رہی ہے، اسی نازک دور کے دوران جس مارچ اپریل کی بات کی جا رہی ہے، یا تو اس میں آپ کو 28ویں آئینی ترمیم ایسی آئینی ترمیم نظر آئے گی کہ جس میں چھوٹے انتظامی یونٹس والا معاملہ بھی ہو جائے گا، NFC والا معاملہ بھی ایڈریس ہو جائے گا، جس میں جو وسائل کی تقسیم ہے، پھر جو بہت سارے معاملات صوبائی سبجیکٹ بنا دیے گئے تھے 18ویں آئینی ترمیم کے ذریعے، ان کو واپس مرکز کی طرف منتقل کیا جائے گا۔ جو خرچے اور ذمہ داریاں بہت ساری مرکز سے اٹھا کر وہ صوبوں کو بھیج دی جائیں گی۔ فار ایگزامپل یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، اس کے حوالے سے کہ یہ مرکز نہیں، یہ تمام صوبے اپنی اپنی ذمہ داری لے لیں، یہ والا کام ہوگا۔ اب 28ویں آئینی ترمیم، بلاول بھٹو زرداری نے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا تھا کہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا، تو انہی کا باپ کرے گا نہیں تو وہ دوسری طرف سے جواب یہ ہے کہ کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ جی، تو اب سوال ہمارے ظاہر ہے کہ یہی بات آتی ہے کہ ڈیبیٹ جو چلوائی گئی ہے کہ کسی ونڈر بوائے کی تلاش ہے، کسی 58 کونوں والے ہیرے کی تلاش ہے، تو وہ شاید اس نے نتیجہ کل منیب فاروق صاحب وہ میسج میرے ہاں پیپلز پارٹی کو دے چکے ہیں کہ جن سائیوں نے لانی ہے وہ لے آئیں گے، پاس بھی کروا لیں گے، جو آپ نے کرنا ہے کر کے دکھا دیجیے۔ اس کے بعد ہے جناب عمران خان کو، تو ہم یہ لوگ ظاہر ہے کہ ان کا کرکٹ کا بیک گراؤنڈ ہے تو کھلاڑی کے طور پر ان کے بارے میں بات کی جاتی ہے۔ سابق وزیر اعظم بھی، ہاں، سب سے میچور سیاستدان اس وقت پاکستان میں وہی ہیں۔ ان کا ایک تو مستقبل طے ہونا ہے، پھر جو شکاری ہیں اور بیپاری اور جو موجودہ حکومت میں بیٹھے ہوئے
शिकारी हैं जी उनका मुस्तकबिल भी इसी में तय होना, और फिर जो हमारे यहाँ मईशत का पहिया चलना है। अब ये सारे 8 मामला जिनका हमने बात की ना, ये तो 8 बड़े फैसले हैं जो आपको पहले 3-4 महीने में इनके बारे में कुछ ना कुछ शेप अप होती हुई चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन अब आ जाते हैं उस बुनियादी सवाल की तरफ जहाँ से हमने आगाज़ किया था कि क्या इससे मामला ठीक हो जाएंगे। मैं पहले एक मरतबा शायद आपके साथ वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ कि आप कभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जी उस सबसे ज़्यादा वसाइल, हाँ, उसका आप प्रोफाइल, उस कंट्री प्रोफाइल निकाल कर देखें तो आपको पता चलता है कि दुनिया में कुदरत की तरफ से जो सबसे ब्लेस्ड अगर कोई ममालिक है तो उसमें एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। मिनरल सबसे ज़्यादा उसके पास, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के एतबार से उसमें कोबाल्ट, सोना, हीरे, एक्चुअल हीरे, ये मोहसिन नकवी वाले हीरे नहीं, असल हीरों की बात कर रहा हूँ, डायमंड्स, गोल्ड, कोबाल्ट, कॉपर, नेचुरल रिसोर्सेज में इतना माला माल है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो जब उसको कॉलोनाइज किया गया था, जो वहाँ पर रूल हुआ, लेकिन अगर सवाल ये है कि आपके पास वसाइल बहुत बेहतरीन है तो क्या आपका मुल्क तरक्की कर जाता है? आप उनकी आज भी उठाकर जो पर कैपिटा इनकम है वो $724 पे खड़ी है, पाकिस्तान से भी $400-500 नीचे है। सही, पाकिस्तान के अंदर जब आप ये कहते हैं कि जनाब बड़े बेहतरीन कुदरती वसाइल हैं, माला माल है, आप चल रहे होते हैं तो आप बड़ी महंगी किस्म की मादनियात के ऊपर, पाँव के नीचे मादनियात, आप 6,000 अरब वाली मिट्टी का जब नाम लिया था लोग आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू, 6,000 अरब डॉलर के आप कहते हैं, तो आपको पता है कि वो 24,000 अरब डॉलर के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मादनी वसाइल मौजूद है। सही, लेकिन उनके हालात इसी वजह से हैं कि आपके जितने भी फैसले होते हैं वो उनके नेचुरल रिसोर्सेज को चाइना, रशिया, बेल्जियम, फ्रांस, अमेरिका, दुनिया भर के ममालिक इंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनीज इंजॉय कर रही हैं। तो असल सवाल ये है कि क्या अपना हाउस एंड ऑर्डर कर पाएंगे, क्या सियासी इस्तेहकाम आएगा। पाकिस्तान से रिपोर्ट होने वाली चीज़ें, जो अडियाला जेल का मंजरनामा है, अडियाला जेल के बाहर ये हो रहा है, आपके यहाँ आर्टिकल छप रहा है, आप आर्टिकल उतरवा रहे हैं, आपके यहाँ एंकर बोल रहे हैं, आप एंकर उतरवा रहे हैं, आपके यहाँ खबर लग रही है, आप खबर उतरवा रहे हैं, इस किस्म की फायर फाइटिंग। और ये बहस कि क्या 1960 की दिहाई में, 1970 की दिहाई में पैदा होने वाले लोग आज की जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा के ऊपर हुक्मरानी बरकरार रख सकते हैं, ये मेरा ख्याल है बुनियादी सवालात हैं जो साल 2026 में एड्रेस होने जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि अभी एक जो रिसेंटली कुछ मामलात सर्वेज वाले हुए हैं उसमें चीज़ें बेहतर तो हुई हैं साल 2022 के मुकाबले में, लेकिन जितना आप अपने मामलात को बेहतर करते जाते हैं, आपकी आबादी, आपके मसाइल में जिस हद तक इजाफ़ा हो रहा है, मेरा ख्याल है कि साल 2026 अगर तो ये मुज़ाकरात वाला मामला ये किसी मोड़ पर पहुंचता है तो फिर उसके नतीजे में शायद आप एक वाइडर डायलॉग की तरफ जाकर मुज़ाकरात भी देखें, जो पैगाम आता है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अंसार अब्बासी साहब कहते हैं नॉन स्टार्टर है कि आप 8 फरवरी 2024 पे बात नहीं कर सकते। तो भाई वो तो हुकूमत को तो फिर ओपन आना चाहिए कि हमारे पास देने को बहुत कुछ है, आए बैठे उसमें से को पिक एंड चूज़ कर लेंगे। वो नॉन स्टार्टर से कर रहे हैं कि भाई 8 फरवरी को अगर आप जाएंगे तो 9 मई पे सजाएं दे देंगे। वो तो ऐसे मामला पैगाम दे रहे हैं, तो फिर इनके साथ बैठेगा कौन जिनके पास गेट खुलवाने की ताकत नहीं है। देखिए जो इसके ऊपर अपोजिशन की तरफ से और जिन लोगों के पास इमरान खान की तरफ से ये इख्तियार दिया गया है कि आप मुज़ाकरात करें, महमूद खान अचकज़ई हैं या फिर अल्लामा राजा नासिर अब्बास, उन्होंने तो मुज़ाकरात का अलिफ बता दिया। अब मुज़ाकरात का अलिफ ये है कि आप इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात होने दें, अडियाला जेल का दरवाज़ा खोलें, और दूसरी तरफ से उसका जवाब यह है कि ऐसी की तैसी मुलाकात नहीं होगी। तो मुज़ाकरात इन इट सेल्फ नॉन स्टार्टर हैं। दूसरा जो मुज़ाकरात के हवाले से आपका एक TORs बनने के, आपने बातचीत करनी किस पे है। बातचीत अगर 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शंस पर नहीं होगी, अगर मैंडेट पर नहीं होगी, अगर फ्रेश इलेक्शन पर नहीं होगी, अगर जो पॉलिटिकल परसिक्यूशन जिसको तहरीक इंसाफ कहती है उसके ऊपर नहीं होगी, फिर इसका मतलब यह है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे। हुकूमत को मानना, हुकूमत के सामने सरनगू हो जाना, चुप करके बैठ जाना, अगर तो इसका नतीजा ये निकलना है तो फिर तो मुज़ाकरात नहीं होने जा रहे। तो 2025 को अगर आपने ये अपने तौर पर समझा है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान में मईशत की जो सूरत हाल रही, जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको जितने भी फाइनेंस को कवर करने वाले, इकोनॉमी कवर करने वाले रिपोर्टर्स हैं, आप जाकर उनके ट्विटर के ऊपर उनकी पोस्ट देखें, उनकी ख़बरें देखें,
ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری اپنی تاریخ کی بدترین شکل جو ہے وہ اختیار کر چکی ہے. کیا آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں؟ کیا یہ جتنے بھی فیصلے لیے گئے ہیں اس سے پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کیا 1 ٹریلین کا اس میں اضافہ ہو گیا؟ کیا پاکستان میں جو ٹیکس کا جو بیس ہے کیا وہ بڑھ گئی ہے؟ اس ساری صورتحال میں سال 2026 کچھ ڈیٹیلز کے سے ہٹ کر 2025 جیسا ہی ہونے کا امکان ہے. لہٰذا ایم سوری کرامت مغل صاحب، آپ کا دل توڑ رہا ہوں میں، لیکن یہ جو نازک موڑ ہے، یہ جو نازک موڑ ہے، یہ نازک موڑ فی الحال میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہو رہا، میں اس میں پھسلن بھی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا کہ جس میں اس نازک موڑ کو ختم کیا جا سکے. لیکن پولیٹیکل گہما گہمی تو جنوری کے مہینے میں سٹارٹ ہو رہی ہے اور فروری میں جا کے پیک پر جائے گی. یہ سب کو پتہ ہے، نظریں لگ گئی ہے، سندھ پر اعلان ہو گیا اور اس کے بعد 8 فروری پر سرخ دارہ بھی لگا. دیکھتے ہیں چیزیں کیسے انفولڈ ہوتے ہیں. مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.